5, 4, 3, 2, wala kayong city. Okay, tira kayo sa Bisacol. Tara, tara, kita natin. Go, 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 go sa Bisacol. Push nyo. Push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. Pang rampage ka. Oo, si Gagi. Ilan yun? Oo, rampage yun ah. Tara pa. Alright, all goods tayo, all goods, all goods. Very good. Pakbakan mo na dito sa labas. Tumira lang kayo, tumira lang kayo. Tapak L, tapak L tapak L, tapak L, tapak L. Tumira kayo sa lalapit Tapak L. 3, 2, 1. Pasok na, pasok na, pasok na, pasok na, pasok na, pasok na. Abante na, abante, abante. Nandyan na yung SD papunta kagad dyan dito. Abantehan nyo konti. Abantehan nyo konti, abantehan nyo konti. Dito, dito, macro, macro, macro. Image nga, image. Dito, 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 dito. Wait Tutok sa L2, tutok sa L2, tutok sa L2. Ay, wag, wag, wag. L2, 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 L2. Sunod lang Pa-R2 tayo, pa-R2, pa-R2, pa-R2. Mahaba, mahaba. Pa-R2 lang, pa-R2. Pa-R2, pa-R2. Sige, sinisilip ko lang kung may nasa likod. R2 lang, Mahaba R2 lang. isa. Okay, R2 lang, R2, R2. Wala pa FS namin. Ayun na, MP, 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 banat, banat. Uy, gogi, sarap nun. Push na, push na. Yung bulik, yung bulik, yung bulik. Buli nyo, buli nyo, buli nyo. Yung pa-L. R lang, R. Walang bababa, walang bababa. Wag nyo bulin, wag nyo bulin. Abante kayo dito, dito sa macro ko, sa macro ko, sa macro ko. Sino kayo nakapatay nun? 7, 7, 6, likod 5, 4, damage na. 3, 2, 1. Pwede na yan. Yung iba, pwede na dyan. Sige lang. Pang, double kill. Pang, SD pa, ayan pa, yung ano, yung M, hindi nyo pinapansin. Ito po. Pang, wasak. SD pa, wait, bababa tayo. Remage nga, remage. 3, 2, 1, mga namatay, bababa, ay boy, para, baba. Akyat na. Nakatulog. Pang, bagsak. Sige, banatan nyo, ubusin nyo, lahat. Sagad nyo pa sa dulo. Sagad nyo, uy, gugi, ubus. Sige pa. Marami pa. Yung iker sa gitna. Tirahin nyo. Ito, yung iker, Ito sa macro ko, yan, Pang, bagsak, mau. Tumira kayo. Marami pa dyan, marami pa. MP pa. Pang, puta, wasak. Uy, sarap. Ha! Sige, tapak. Wait lang. R. Galing MP dun R. Wait lang na, top 1, no? Yabang, top 1. Pasok R. Pasok R. It's 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, mage na. Bababa tayo, bababa. Walang akit ng mid, Dito lang, linis lang. Dito, macro, bilis. Nasaan na kayo? Hindi pa sila bumaba. Dito. Akit tayo, dito. 3, 2, 1, go. Ang ganda ng bailo niyan. Tulog yan. Tulog. Pang. Balatan nyo. Pang. Ubusin nyo. Ang hina ng SD ngayon. Wala ata ng cheat. Ay, sorry. Ayan pa. Yung sync, Pumipwesto yung sync, Pang. Wasakan nyo. Lipat pa kayo, Wala kayong makikil sa amin. Okay, banatan nyo. Lahat. Tirahin nyo lahat. Dito pa, yung MP pa. Tira sa MP. Pang! Macro. Pasok mid mga namatay. Dito lang tayo, filter lang tayo. Sa MP, tumuto kayo sa MP. Ay, gagi. Ganyan, magkakatamaan talaga to. Sorry, magkakatamaan kasi nandito kami. Pasok mid. Sorry. Pasok mid. Macro lang. Ayan o. Up. Dito lang. Abantayan nyo. Walang bababa. Huwag kayong bumaba. Andiyan na SG, magmo-moving na. Ay, patay kayo dyan. Niwala kayo sa akin. Magmo-moving na SG, sorry. Abante. Pipilter lang tayo. Diyan lang kayo. Wait lang. Silipin ko lang. Wag kayo bumaba. Pa-laser tayo, 3, 2, 1. Go laser. Ito, Wanda. Pang. Laser, guys. Laser. MP. Ayan, salpukan. Pang. Okay, banatan nyo. Sagad nyo sa dulo. Baon nyo pa. Marami pa. Sige, linisin nyo. Lakas natin ngayon. Huwag yung lakas natin, Ba't yun nun? Na-nerve sila?
Okay, banatan nyo, banatan nyo. Ah, sumusunod na kasi. Ah, sige, sige. Banatan nyo, banatan nyo. Balik kayo mid, balik kayo mid, balik kayo mid. Balik kayo mid. Sige, lakarin nyo lang. Balik kayo mid. Revive na yung mga namatay. Pasok na mid yung mga ano, nasa labas pa. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pagpwesto ulit natin. Pasok mid. Andiyan yung Wanda, pumasok ka. BBA kayo niyan. 7, 6. Ayan yung sync, yung sync, yung sync, yung MP. Uy, gogi, igo. Bulag kasi nakapatay nun. Dalihan nyo, dalihan nyo, dalihan nyo, dalihan nyo, dalihan nyo. Papasok sa mid yung MP. Banatan nyo, banatan nyo, banatan nyo. Op, atras. Dito sa bandang portal. Bandang portal, bandang portal, bandang portal. Kasi yung SD aakyat na. Bandang portal ha. Palibutan nyo lang yung MP. Palibutan nyo lang, palibutan nyo lang, palibutan nyo lang. Okay, palibutan nyo lang yung MP. Palibutan nyo lang. Pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang. Marami tayo dyan. O, tutok SD ha. Tutok SD, tutok SD, tutok SD. Okay, pasok lang, pasok lang. Ayun pa, yung Gohan ha, yung Gohan. De-trade ko to ha. O, naka-trade na yan, naka-trade sa akin yan. O, tirahin nyo na, pwede na, pwede na, pwede. Puta, nag-buff, sas lumabas. O, akin ka. Macro, 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 macro. Abante na, abante, abante, abante. Ayan, ayan, sa baba ng R1. Sa baba. Uy, puta, dito mira. Ay, gagi. Yung nag-miss. Uy, wag yakin. Wait lang, 3, 2, 1, akyat, akyat, akyat. Right side daan, right side daan. Ubusin natin, ubusin natin, ubusin natin. Pang! Tira pa, pang! Pang! Wasak! Akitin nyo na, akitin nyo na, akitin nyo na. 3, ayun pa, yun nasa ano, ito, sa labas, sa labas, sa labas, umakit pa sila, oh. Okay, banatan nyo lang, banatan nyo, mga umakyat. Akit pa kayo, ha. Okay, ito pa, sa box. Tira pa, tira pa, tira pa. Wala nang papasok. Ay, di, sige, R, pasok R, pasok R, panalo tayo sa R. Pasok kayo ng R, ayun pa, takusa. Pasukan nyo. Huwag nyo, ano, pansinin nyo yung trunks, ha. Laging, ano, pumupulis lang, solo. Pasok R, pasok R, pasok R. Basagin nyo yun, basagin nyo, pati MP. Okay, pasok R lang, pasok R. Wala, walang ano. Okay, banat pa. 3, 2, 1, ayan. Sige, lusob na. Yung sync. Pang! Uy, ubus ata sila. Pa-R2 tayo ha, MH. 3, 2, 1, R2. Banat. Pang! Sige, banat pa. Pasak pa. Sige, tirahin nyo. Pasakin nyo. Huwag nyo baunan ha, huwag nyo baunan. Balik, Aron. SDR1. SD, tapal. Wala nang papasok sa ara. Tapalin nyo lang. Okay na yan. Tapak mid. Pasok na mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Hindi pa sila James, oh. 3, 2, 1. MH na. Yung Gohan, tirahin nyo. Hindi, ayun, nakakin tuloy. Ayun pa. Nauri. Oh, bawas MMR yan. Tatakbo ka pa, ha. 3, 2, 1. Baba ng R1. Yung Prince muna, tirahin nyo. Yung Prince, tira lahat. Oh, gagi. Ayun pa. Saying name. Oh, ito pa. Yung Wanda. Oh, walang akyat. Oy, walang akyat. Nakapwesto sila. Wag. Otits, nasa mid yung SD ba sandwich tayo. Oo, laser. Laser, tutok, laser. Ayan o. To, SD o. Okay, push na. M69. Pang, banatan nyo. Masakan nyo na yan. Lagi di kayo tumutok. Ay, dun, umiikot yung MP. Likod nyo ba, MP ha? Laser galing. Okay, banat pa. Putang dami ng MP ah. Ilan sila? Okay, tira lang. Tapak L, mga namatay. Walang papasok ha. Tapak lang muna. Hintayin natin sila. Ilan yung MP? Hindi nga nakikita. Walang MP ah. Hindi, 37 lang naman. 3, pasok na L. Pasok L. Dalawang guild kasi ata yan. Dalawang guild ba yan? Sige. Bisa ko lo. Akit kayo dito. Ito lang. Patry lang. L. Wag niyong bababain ha. Dito nga, abante lang. Oh, yan ang gusto nyo. Flip nyo. Tara, L2. Sasalubungin natin yan. Oh, gagi. Nag-i-scout. Wag. R2. Huwag nyo bulin. R2. Pa-laser nga. R2. SD salpok. Pang. Sige, manat pa. Busin nyo na. Lakas natin, gagi. Sagisagan nyo. Sinasagisagan lang natin, oh. Sige. Puta ka na. Ay, sorry. Papamura ako dun sa lakas natin, eh. Linisin nyo. Panalo? Nice one. Oh, di ba? Ramdam nyo yung lakas natin. Hindi, eh. Joke lang. Tapak R. Ay, hindi. Punta kayo R, guys. Yung mga buhay pa. Pasok R. Banatan natin tong MP. Punta na kayo dito sa R1.
Yung mga buhay pa dyan. Yan. Salubungin nyo, salubungin nyo, salubungin nyo yung mga MP. Habol kami dyan, habol kami dyan. Sa R2. Tara, 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 tara. Habol na, habol na, habol na, habol na, habol na. Pakbakan dun, oh. Oogs. Ito pa, oy, mangiiw ka, gago ka. Okay, push nyo. Push nyo sa MP. Pang, yung ano. R2 sync, R2 sync. Pang, oh, tang, ina mo, patay ako. Okay, banatan nyo, banatan nyo. Wala nang papasok, ha. Sa R2, push nyo yung R2, push nyo yung R2. Push nyo yung R2 kung kaya nyo pa. Oh, ang galing ng sync nila, no? Oh, wait lang, yung Jai. Jai, gising Jai, gising Jai. Saan yung Jai? Ito, lalaro ata tong Jai, eh. Oh, salin nyo yung Jai, salin nyo. Lasak, paano nga papasa PL? Salin natin tong Jai. Lasak, pa-PL, pa-PL, pa-PL. Nice. Dito ka, Jai, dito ka, Jai. Jai, 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 Jai. Tapak L, 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 L. Ay, wag, wag, wag. Mid, 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 mid. Pasok na mid, pasok na mid, pasok mid. Tayo namin kayo dito. Pasok mid. 7, 6, 5, 4. Pasok mid, tayo namin kayo dito. Oh, walang titira sa singka, walang titira sa singka. MH na, MH na. Bitaw na MH. Iwan nyo yung sing, iwan nyo dyan yung sing. Tara, 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 baba. Baba ng R. Baba ng R1, baba ng R1. Oh, laser, laser pala, laser. Abulin nyo yung, ano, sing. Gagin, dami namin. Paano kayo tatama? Paano kayo makakakombo? Tara, tara, R2. Kala nyo malakas na kayo, ha? Kami pa rin, syempre. Macro, 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 macro. Push tayo. Wait lang, wait. Wag gala, walang pupush, walang sisilip. Wait, ha? Ay, gagi, lumipat. 3, 2, 1, push na, push na, push na, push na, lumipat. Okay, linisin nyo! Linisin nyo! Tulog yan! Tulog, 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 tulog yan, tulog yan, tulog yan. Wala akong kasabay doon. Okay, banat pa, linisin nyo, tulog yan, tulog. Gogi, napapabagsak natin yung SG, oh. Okay, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo pa, linisin nyo pa. Linis pa, linis pa, linis pa. Okay, okay na? Out nyo na. Tapak mid. Tapak mid. Tapak lang, pasok na, walang tao dito, pasok. Nagbanggaan MP sa 7, 6, 5. Paro. Takusa, bihin nyo na to, bihin nyo na. 3, 2. Banatan muna natin yung ano, takusa dito sa mid. Aking ka. Puta kanila. Ayun pa, yung Riz, yung Riz. Yung Riz, huwag niyo matakbuhin! Huwag niyo matakbuhin! Pang! Okay, 3, 2, 1, go, 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 babaruan, babaruan. Babaruan. Ay, wag, wag, L, 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 akitin nyo sa L. Akitin nyo sa L, akitin nyo sa L. Ina nyo. Pang! Balik, 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 guys. Balik, 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 balik. Balik, balik, balik. Saan papasok to? Sa L? Baba, baba, baba. Pa-laser tayo, laser, laser. Ito, to, 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 to. To. Pang! Ay, gagi. Sing pala natin to. To. Laser, 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 laser. Sorry, 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 sorry. Boss Enzo. R2, 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 R2. Low MH ha. R2 tayo. Wag, 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 wag. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Ikakat kayo niyan, ikakat kayo niyan. Macro, 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 macro. Pa-L tayo, pa-R1 tayo, pa-R1 ha. 3. Ay, wag, 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 wag. Maiipit ata tayo. Tara, akit R2. Akit R2. Ayan, ayan, ayan. MP, MP, MP. Wag, wag yung sugurin. Wag yung sugurin. R1 tayo. Push R1, push R1, push R1, push R1. Iwan nyo na, iwan nyo na. Iwan nyo na. Push R1 na. Push R1 na. Tagusan nyo dito, tagusan nyo dito, tagusan nyo dito. Okay, baunan nyo, baunan nyo, baunan nyo, baunan nyo, baunan nyo. Tumira na kayo. Tira na, tira na, tira na, tira na, tira na. O, ready pa dun sa sink ha. Papunta na dyan ha. Papunta na yung sink dito ha. Pasok R mga namatay. Pasok R. Ayun na yung sink. Tumutok sa akin, tumutok sa akin. Wait lang. Wag, 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 wag. Wag, wag nyo ngabulin. Papahabol lang yan. Lamang sila pag ganun. Eh puta, may na-drop ako. Ano yun? Ano yung na-drop ko? Oh, wait lang. Macro, macro, macro. Wala pang pinasugod. Wag nyo. Ay. Okay, ma, ready, ready, ready. Bababa tayo. 3, 2, 1, baba, 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 baba. Doon tayo sa ano. Tayo na iniiwasan tayo. Pael nga, pael, 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 pael. Ito, to. Akit na, akit na, akit na, akit na. Ito na kami. Pang! Tang, laging salubong sa akin yung M69. Sige, akitin nyo na, akitin nyo na, akitin nyo na. Linisin nyo na. Linis, 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 linis. Dapat umigot pala tayo. Saan ba sila pupasok? Hindi ko kasi makakita eh. Tapak mid. Buhay pa ba dyan? Tapak mid, tapak mid. Sa L, sa L. Mid, pasok na mid, pasok na mid, pasok na mid, pasok na mid, pasok mid. Huwag kayo magpatira dyan. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. 7, 6, 5, 4, 3. MH, MH. Laser tayo ha. Laser, laser, laser. Walang sisilip sa L. Baba ng L. Tirahin nyo yun, oh. Tirahin nyo yung mga MP. Tumira na kayo. Puta, yung pa tumira.
Ito, yung trunks, tirahin nyo yung trunks. Tirahin nyo yung trunks, huwag nyo pakitin. Oh, nice one. Okay, laser. Ito. MP pa. Puta, wala akong ano. Rebeat. Paribit. Ayan na, SD. Natutulala yung karakter ko, walang rebeat. Ang dami natin binangga. Kapulisan Oo, tayo. pulisan tayo ng SD. Mali. Goods lang, goods. Nakarami tayo doon. Hindi, ubos naman yung binangga natin. Tapak mid, nag-fail ulit. Pasok mid. Pasok mid. Antayan na. Nag-L. Ikutan natin. 6, 5, 4. MH na. MH. Wala. Baba. Pa-L. Baba lang. Ito. Laser na. Laser. Ito, walang ano. Unang bumuka kanya. Diba? Ay, go. Walang mga MH. Bulin nyo. Bulin nyo yan. Bulin nyo. Sige, bulin nyo. Akitin nyo. Ay, puta, naipit na naman tayo sa Sandwich. SG. Sandwich na naman. Babanggaan pala doon. Tapak L. Mga namatay. L. Dali. L. Lahat ng namatay, L na. L. Pasok L. Oh. Di babalik yung SG dito, game ha. Focus tayo doon ha. 7. Walang nakakaalam. 5. 4. 3. Mabilisan. Image na. Oh, yan na. Go. Pang. Asakay sa amin, Mau. Inutang. Hinahatak. Layo ko pa. Hinahatak ako pabante. Ba't ganun? Saan pinangaran to? Basag tayo. Basag. Hindi naman na tumakbo dun. Hinahatak ko pupunta sa kanila. Mga cheater. Ay, sorry. Tapak. Mid. Pasok na. 8. 7. Bigyan nyo na yan. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Akyat, ano? Ay, wag. Walang bababa. Wait. Akyat yan dito. Pile tayo ha. Dito nga kayo sa macro ko. Sabi ko kasi walang bababa. Bumababa kayo eh. Ayun na MP ha. Babakbakan yun. Pile tayo ha. 3, 2, 1. Go. Push na. To. L tapos laser. Baba ng L tapos laser. Laser na. Push na L laser. Laser. Pang. Inang bagal ko. Wala pa lang city. Puta, 10 minutes na. Wala pa akong napapatay. Nasa likod MP6. MP pa. Banat pa MP. Lahat ng namatay L. Ganda ng pulis ng MP5. Kaya nga eh. Hintay mo na. L. Tapak lang muna. Tirahan nyo yung mga layo no. Takusaw yung mga... Puta, nagpapatira na naman kayo. Anong ginagawa nyo? Walang papasok. Tirahin nyo yan. Anong dami nyo dyan? 4 na piraso. Nagpapatira kayo. Mag-buffs kayo. Tirahin nyo. Walang papasok. Mga maiinip. Mauna na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Tapak R. 3. Sorry. L. Pasok L. Sorry. L guys. L kami. L. L2 tayo ah. Ito muna. Ay, yung ALX oh. Kagi. Teka, wag yung i-hit. Tali ko ng guild. Walang tira dyan ha. MH na. Tara. Go. L2. Clashing dyan ha. Wag nyo mabayan. Nandiyan sing natin. 3, 2, 1. Go. Push na. Push guys. Push. Putang. Pa rin ako. Nawawalan ako ng DCF. Ba't ganun? Panalo, Otitsa. Sige, basag lang. Laser lang. Saan pumasok SD? Sa mid. Laser lang. Ito, sa likod yung MP oh. Ito pa sa unahan. Yung takal nila. Ay, gagi. Walang tumitira mo. Ito pa. SD pa. SD yung trunks. Ina PU. Oh no. Push nyo nga mid. Push tayo mid. Push mid. Pasok mid mga namatay. Puta, di niya pinapansin yung trunks. Nag-ano lang.
Nagmamakro lang. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tayo namin kayo dito. 7, 6, 5. Go hand. Pagpantinin nyo yung Trunks. Gagi, naka-PU lagi yun. Unahan nyo lang. Tara, tara, go, 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 go. Baba, 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 baba. Palaw R, palaw R. Gaya, akatin nyo na. Akatin nyo. Akatin nyo. Akatin nyo na. Akatin nyo na. Tulog yan, tulog yan, tulog yan, tulog yan. Tulog yan, tulog yan. Barara nyo, ubusin nyo, ubusin nyo yan. Ubusin nyo, ubusin nyo. MP sync nasa Arto pala. Gaya, gaya, gaya. Ayan pa, ayan pa, ayan pa, ayan pa. Akat na, uy. Nasa na kayo? Akat na, akat na. Dali, dali. Ayan pa, pa L2, pa L2. Toby, pa L2. Barat kayo sa L2. Gagin, Trunks. So, naka-PU lang yan, oh. Pang, hit lang ng hit, oh. Tapak L. Ay, wag, 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 R. Ah, mid, 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 mid. Pasok na mid, pasok na mid, pasok na mid. Pwede kayo na hit dyan. Pasok mid. 8, 7. Sig natin yan, wag nyo tirahin, ha. Pababa na yan. O, ito, SG. Bandang portal kayo, loot kayo box. Nice. Loot lang, loot, 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 loot. Bandang portal, dito sa macro ko. Tumira na kayo, tumira na kayo, tumira na kayo. Pang, walang repeat, mau. Di ata ako natatablan ng rebit, ah. Tapak R. Oy, yung papa ko sali nyo, oh. Sino pa ba walang party? Manggaan SG, MP ah. Saan? Saan? Mid, yan yun sila. R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. R, ang command, R. Eh, simula naman kayo, eh. Umaataw na naman kayo sa mid, eh. Alam mo, malakas tayo, pero magandang mas malakas kapag sama-sama. Papasok MP dito, ha. Lilinisin natin mid, ha. Ay, wala. Akyat, akyat, L, R2, 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 R2. R2, dali, 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 R2. R2, 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 R2. Pael tayo, ha. Pael, 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 pael. Pael 2. Okay, doon na, ano, pakapal, pael. L2 lang, L2, 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 L2. Pag pumasok na SG. Wait, dito lang, wala nang sisilip. Kahit sino, walang sisilip doon, ha. Walang sisilip, walang sisilip. Para mabigla. Walang sisilip. Wala, kahit ano, scouter, bawal sumilip. Macro. MH. MH na. 3, MH, MH, MH. 3, 2, 1, go. Sabay-sabay na. One up na yun, ha. Baka mag-ano pa kayo, mag-bait pa kayo dyan. O, yun, o, clashing na, oh. Pang. Sarap, triple kill ka agad. Pang. Okay, linisin nyo na, linisin nyo na. Pang. Sarap, oh. Aking ka. Puta, ano, boost. Okay, push nyo pa. MP pa, akit pa yung ano, MP dyan, ha. Akit pa yung MP, ha. Akit pa yung MP. Okay, ay, likod nyo. May MP pa sa likod nyo. Likod nyo. Yan, unahin nyo yung MP sa likod. Mga hindi sync yan, hindi sync yan. Ah, wala nang papasok, ha. Wait lang. Tapak mid yung mga namatay. Sige, banat nyo lang dyan. Hintayin namin kayo dito. Tuto kayo sa L. Tuto kayo sa L. Bumanat kayo sa L. Banat kayo sa L. Ayun yung pumasok, ha. Ah, dito lang. Macro. Tayo na pinag-1 for 7 dun, no? Mid. Pasok mid. Naubos kayo doon? Pasok mid. Nasa MP, Otits. Ayun, patay na. Oh, yung mga namatay, pasok kayo mid. Wait lang, ha. Oh, yung ALX, pasali naman. Pasali yung ALX, oh. Oh, ito. BA nyo. Lutan nyo. BA. 5, 4, 3, tumakbo. 2, 1. Ito muna nasa likod. Gagi pa tinabol nyo. Bang, rampage. Macro, wait lang. Akit muna, wait lang. Ano tayo, ha? May mga namatay. Reso nyo muna yung mga namatay. Bago tayo mag-move. Pa-laser tayo, ha. Laser. 3, 2, 1, laser na. Laser. Laser, guys. Laser. Wala nga pupunta dyan sa L, ha. Laser. Laser, pa L2. Liko nyo ng L2. Huwag nyo nabulin yan. Isang piraso lang yan, eh. Pupush tayo sa, ano, L. Kaya natin sagasaan yung SG. Oh, Sonic kayo, ha. Ubusin natin to, ha. Sagad-sagad to, ha. MH ulit. Okay, bitaw nyo na yung MH dito. Wait. Go. Push na. Yan. Bubuka pa lang yan. Sige, banatan nyo na. Pang. Puta, nauna pa rin sila, oh. Sige, sagasaan nyo. Pinasonic ko kasi kayo, hindi kayo nag-sonic. Naunahan tuloy tayo. Sayang, oh. Hindi kayo nag-sonic. Oh, salin nyo muna yung Jai. Salin nyo muna to. Hindi ko papanihin yan. Nasaan na Jai? Dito ka. Nurse, nasa nurse yung Jai. Salin nyo muna. Salin nyo yung Jai. Recovering SG, ah. L. Sige. Okay na? O, tapak mid. Okay na. Tapak mid. Yung ILX ba? Meron na? Pasok mid. Pasok na kayo mid. Oh, walang titira dyan. Sig yan, ha. Ay, ito. Yung MP. Ay, gagi. Walang titira. Yan nyo na sa end. Ano yan? Bante na kayo. Walang titira dyan, ha.
Walang titira, walang titira, walang titira, walang titira. Dito lang, macro, macro, macro. Game, game. Baba, baba, baba. Laser ulit. Laser, 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 laser. Guys, bumibelo na tayo. Hindi pa rin tayo manalo dun, ah. Laser. Ito. Clashing, oh. Hanap! Pang! 2 up! Pang! 3 up! Pang! 4 up! Pang! Akyat. Pasukin nyo na, pasukin nyo na, pasukin nyo na! Pang! Putang ina nyo! Ubus. Akitin nyo na! Ubus na yan. Linisin nyo na. Yan pa, pati MP. Sige, banatan nyo. Expert, tira pa. Sige, banat pa. Ano yan? Sige, marami pa kayo dyan. Tira. Oh, okay na. Tapak mid, tira kayo sa L. Tapak mid, tira L. Tapak mid, wala. Pasok na mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Last 20 minutes, kukuha tayo, ah. Okay. Pasok mid. MH. Baba ng L. Balat na pag may MH. Go. Go. Baba ng L. Yari kayo sa amin. Itong trunks, oh. Hindi gagi, tanga. Bagsak. Pang! Double kill, akin. Ito. MP. Tumutok kayo. Tutok sa MP. Pang! Likod pa. SD pa. M69, hindi nyo pinapansin. M69, nasa gitna nyo. Ayan, oh. Tirahin nyo. Puta, hindi nyo pinapansin M69. Okay, banat lang. Macro ko lang. Pasok mid mga namatay. Akit tayo mid. Gagi, minamakrohan lang kayo ng M69. Mag-isang pumapasok, naka-PU. Pasok mid. Ayan, oh. Tirahin nyo yan. Tingnan nyo. Oh, walang habol. Yan yun sila. Hindi nag-enjoy yan sa atin, eh. 3, 2, 1. Baba ng L. MH. L. Baba ng L. Linisin nyo. Hello! Di ba sing kayo? Gagi, sing kayo, di ba? Sing pala kayo. To. Baba lang. Wait, 3, 2, 1. Akatin nyo na. Pang! Akatin nyo. Pang! Uy, gogi, rampage. Sarap. Okay, tira pa. Linis. Linis pa. Okay, banat lang. Panalo? Di ba, panalo? Panalo ba? Basag? O, tapak mid. Tira kayo sa N. Panalo kaso Panalo? agad. Wag na. Dito na lang. Mid. Pasok na mid. Para di kayo mamatay dyan. Kagi, nandito yung sink, ha. Left side tayo. Sink, left side kami, ha. Ay, walang titira muna. City. Sa MP, tutok, ha. 3, 2, 1. Push na. Push MP. Oy, gagi. Linis sa atin, Mau. Nice one. Tapa. Marami pa. Ito. 3, 4, 5. Oy, kumukombo yung Jax, oh. Hotdog. Ina mo, sapuin mo yan. Hadukin. Oy, yung Prince. Patay. Tira sa Prince. O, di ba nagmamakro lang? Game 3, 2, 1. Laser, guys. Laser. Ito si Check, oh. Okay, yan lang. Tirad lang. Walang tumirang muna. Dito, laser. L2. Go. Agad nyo. Tulog. Pang. Tulog yan. Linisin nyo. Sa, L3 meron pa. MP, ha. Babalik yan. RMH ka dito, RMH. Susugurin natin yon. 3. Yung, Trunks. Yung Jon Snow. Banat sa Jon Snow. Ayan pa. Takusa pa dumarating, oh. Uy, gogi, patay ako. Tirahin nyo. L lang. Ayan pa, MP galing L3. Sugurin nyo na nga. Abulin nyo. Akitin nyo, L3. Sige, ubusin nyo. Puto lang, makyat. Paresto na lang. Ay, wala. Revive na ako. Si Expert, to. Papasa PL sa LSK. Sali ko lang. Pasa PL sa Lilo. Ay, sa Lilo na pasa, gagi. Sa RQ. Ako si RQ. Lilo. Ayan. O, tara. Tapak L. Nasa L ba SG? Wag. Mid tayo. Putang. Pasok mid. 8. Hintayin namin kayo dito, ha. 6, 5, 4. Hindi pa kayo nakakaalis dyan. Mid lang, ha. Wait lang. Wala kaming CD. Ayun na, MP. 3, 2, 1, go. Babayin nyo. Binabanatan yung natin doon. Pang. Wala akong kasabay na naman. Pang. Masakto. Puta, ina nyo. Res 1 kagad. Walang akit dyan. Sik natin yan. Resu muna. May city. Pa-city nga, boss. Thank you.
Wala eh. Capacity. Nice. MH. CD yung isa-isa. Wag yan. Sig natin yan. Wag. Likod. Totoo si Kylo. What's up, Kyle? Par tayo. Si Trunks MP ha. nasa R. Sige, Takusa, ito. R. Wait. Wag yung akitin. Dito lang yung mga bababa lang. Yung mga bababa lang siguro, no? O wag kayo dyan. Huwag kayo umakyat. Wag. Iipitin ng MP yan. Dito, macro ko. Macro. Macro lang. Wag. R2. Ay, ano, laser. Oh, sing natin yan. Wag kayong tumira. Laser. Ay, gagi, nakat ng MP. Oh, sige, MP na lang. Pamid na. Akitin nyo mid. Akitin nyo mid. Hindi naman tayo nakat dun ah. Nakat ba? Ba't sa lower mid na kayo? Pa-laser tayo. Pasok mid ba naman tayo? Akit kayo ng mid. Sayang, yung SG nakawala tuloy sa atin. Pasok mid. Tayo na, wait lang ha. Huwag kayong papwesto ng ano. Kung ano yung command. Kailangan namin ng damage. Kasama kayo. Pasok mid. Yung Trunks sa akyat ha. Okay, dito. Sige. MH nga. MH bitaw. Bitaw na MH. Baba ng L. Akyat na. Dali, walang tao. Akyat. Salubong. Linis na. Pang. Sagad nyo. Pang. Sagad nyo. Pang. Yeah, akyat ka. Oh, ito pa. Likod. Tingin likod. Ubos! Sige, banat pa. Maghuhit lahat, oh. Guhit si Boss Lusak dun, oh. Sarap, no? Oh, wait lang. Tapak mid. Sunod lang kayo. Tapak. R. Pangit yan, R. Tapak lang ha. Wait lang ha. Tutok likod. Yung mga SD, sila yung mga drop out, no? Ito yung drop out, to. Tirahin nyo yung drop out. Gagi ka ba? Marami kami dito, tanga. Kaya lang ha. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6 sa R to tayo ha. 5, 4, 3, 2, oy, tumirang agad sila. Oh, lampasin nyo na. Uga. Sige, R2. Tumira agad sila. Kitang-kita. Ay, gogi, bulog to. 3 piraso lang yun. Reso 1. Antayin sa R2. Reso. Wag nyo na bulin yung archer na yun. Dito, macro. Si Bully ko. Oy, gogi, nag-SP na. R2 nga, R2 lang. Oti mo nga, Tito. Tara. MF. Pa-city, may city. Nice. MF. Oti mo nga, Tito. Nag-clashing yun. Oti mo na. Asan yung oti natin? Oti mo. Kunin natin. Advantage na to. Sige, oti mo. Yan. Clashing yun doon. O, dito lang ha. Walang alis ha. Walang pwesto dito. Dyan ha. Dito lahat. Manggagaling yan mid or L. Jumps pa check mo nga sa L. Andun si Fred. Check ko R. Sige, ako sa mid. Pa-image nga. Re-image. RMP. Nag-L din yung MP. Wait lang. Diyan lang kayo ha. MMR lang to. Yung mga nandito ba? Okay. Pa-image Manggagaling atang L to. Wait lang ha. Okay, dyan lang kayo. Bawlan nyo lang. Uy, wag nyo nahabulin yan. Uy, naka-OT tayo. O, dito na. O, tsaka tayo mag-MMR. Tapos, habol na lang tayo. Sino go? Gago. O, akit na kayo. Dito. Oy, wait lang. Huwag yung ano ha. Baba tayo. Baba. Atin na yun eh. Babayin nyo na. Ay, gagi. Bumalik. Nag-L ata. Nakuha na ba? Hindi pa? Hindi pa. Okay na yun. Well, di ba, lagbagan sila na. MP. Okay na. O, remix dito. Babasagin natin SG. Mga ano yan, basagin natin yung mga mukha niyan. Sige lang ha. Titignan ko pa kung saan pumasok. Puta, di ko na nakita. Naglag na yung... Ayun, nasa L. Tara. L3. Pakapal mo na. L2 na. Pakapal ha. Wait lang ha. Walang lalagpas sa akin. Wait lang. L2. Oh, wait lang. Oy. 3, 2, 1. Oh, go. Kanya-kanya na kayo. Bumanat kayo hanggang gusto nyo. Bumaba. Habulin nyo. Palaser. Yung prince. Putang, ino mo ha. Oh, laser. L2.
L2, L2. Salpukan NP. Oh, sige, L2. Sige, banatan nyo na. Akitin nyo na. Akitin nyo, may image pa kayo dyan eh. Ay, sarap, mau. Pang. Utang, pinapatay pa din ako. Sige, akitin nyo na. L2, akitin nyo. Linisin nyo na dyan, linisin nyo. Res 1. Ayan pa, hangin mo. Sira ka, marami yan. M69. Oh, yung M69, patay. Papiyo yan. Pareso, nasa gate ako banda. Gate. Dali. Oh, tutok sa Ara. Ay, tutok sa Ela. City. May city ba? Tutok sa Ela. Wait lang. Wait. Ako na nga. Wait. Ayun na. Ay, wag yan. Sink yan. Wag yung tirahin. Alam, magkakagit. Hirap. Ini Aegis. So, kanina yung Aegis na yan. Wait sa inyo, mau. SG, bumaba ah. Laser. Gagi, ba't tinira nyo naman? Na Aegis, nasan ka? Out nyo. Tako sa L1. Tain. Game ready. Tapak mid. Huwag yung tirahin yung singa sa ano ba? Nasa Discord ba yung Aegis? Pasabihan nga. 3, 2, 1, pasok. Pasok mid. Sink natin yun eh. 7, 6, 5. Kalat na. Dito sa left side. Ito. Ubus dito. Umakyat. Ubus na yung mga sa taas eh. Umakyat sila. Pang. Hotdog. Pang. Sige, tira pa. Sa likod, marami pa. Azalea. Ito pa. Sa likod oh. Putang ina nyo. Sige, ito pa. Sa left side banda. Wala kasi macro ko eh. Yung trunks. Gagi, umihit lang sa inyo. Nagmamakro lang. Nasa loob. Basag. Wala nang papasok dyan ah. L. Ganda na ng weaving natin eh. L. In 3, 2, 1. Pasok L. 7. Tignan nyo pag may nag-OT ha. Bababa tayo. Wag dyan. 3, 2, 1. Push. Ito. Takusap. Pang. Okay, babayin nyo na. Laser. Wag, mid. Tutok. Bumaba sila. Pang. Ito pa, bumababa pa. Ay, naguhit na naman, oh. Nice one. Sige, ubusin nyo lahat. Wala kayong titira dyan. Tapak L ulit. Wag. Mid. Tapak mid. Tapak lang, ha. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. Walang titira sa sink, ha. Walang titira dyan. Yan muna sila maglaro. Yan nyo muna. Dito lang muna. Walang titira dyan, ha. Makita kong tumira dyan. Bahala kayo. Punta sa MP. Go. MP. Pang. Yung MP. Baba na. Paar. Ay, wag. Laser. Ito, L pala. L. Basagin nyo. Ito pa. Wasak. Full. Push na. L. Baba ng L. Linisin nyo. Sige, linis pa. Okay, basag na. Alright. Sige, okay lang. Tapak tayo ng mid uli. Wag. L tayo. L. 3, 2, 1. Pasok L. 7, 6, 5, 4. Pasok L. Ito, tirahan nyo na yan, no? Ayan na yung SC. Akit dito. Oh, sige, akit kayo. Akit pa. Sige, linisin nyo lang dyan sa L. Linisin nyo lahat. Puta, umakyat na nga yung SD. Boost pa rin tayo. Yung konti lang nung umakyat doon. Sayang, walang tumapal. Okay, out nyo na dyan. Out nyo na yan. Tapak R. Tapak R. 3, 2, 1. Pasok R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MP ha. Go. Push. R2. Nakatalikod dyan. Nakatalikod. Pang! Uy, gagi. Rampage mo. Sarap. Sa akin napunta yon. Yung mga sumabay sa akin sa unahan, thank you. 6.
Pareso. Res 1. Balik nga kayo ng R, balik kayo ng R. Yung mga namatay, pasok R. Mga namatay, balik R. Balik R, nandito na yung SG. Dali, balik R. Pakapal mo na. Pasok R. Yung mga namatay. 8, 7, 6. Papasok ulit sila. Bababa tayo 4, 3, 2. Baba. Go, baba. Linis. Akit ng mid. Yung trunks. Patayin yan. Oh, gagi. Oh, atras. Balik. Baba. Pail. Baba ng L lang. Baba lang ng L. Pang. Oh, walang akyat. Go. Akit na. Dama nyo na yung sig. Dama nyo na yung MP sig. Dama nyo na. Pang. Ba, akitin nyo. Sugod nyo. Hanggang sa sing. Okay, push nyo pa. Puta na, ubos pa rin kayo doon. Sino tumira sa inyo? Ayun o, ubos o. Puta, sarap nung hanto. Okay, banat pa. Basag na. Ako yung huling lalabas dito Okay, SP nyo na. Masali shit. Expert, wala ka nang kasama dyan. Ay, hindi, may kasabay. Sasabay daw siya sa ano. Yung Shin sali nyo. Yung Shin. Sali nyo muna. Tapak R ulit. R. Yan, mag-L lang kayo. Yan, mga SG. R. 3, 2, 1. Pasok R. Tako sa ata papasok. Ay, pumasok yung tako sa manipis to. Tignan nyo pag may nag-OT sabihan nyo ako 5, 4, 3, 2, 1. Paulanan nyo na. Kahit di pa pwede. Sige, paulanan nyo. Gagi ba kayo? Di kayo makakaon sa amin. Tapa. MP, bangga MP. Oy, power 2. Patay, na-filteran. Tapa. Patay nyo. Okay, sagad pa. R2 Reso nyo yung mga namatay dyan. R2, hantayan. Wait. Ay, wala namatay. Tara, L2. Wala naman namatay, di ba? Wala namatay. L2. Pupush tayo dyan rekta yan. Pakapal muna, may image pa kayo. Sonic. Makakarami kayo pag nag-Sonic kayo. Sonic, go, push. Go. Ang kanta nito. Let's go, Power Ranger. Puta, ubus to, tulog. Ha! Di ba yung mga sumabay nag-Sonic, panalo. Tayo na, ubus ka agad, Ito pa, yung sa likod nyo, tumitira. Ito pa, mga pumasok pa. Pasok el mga namatay. Ito, palibutan nyo to. Sync natin yan abante kayo, re-image dito sa dito, macro, baba, image, huwag kayo tumirasin ka. Ay, wag, dito lang. Baba, palaser, guys, laser. Ito to, par 1, baba ng R1. Pang! Inubusin yan, sync yan, ubusin nyo. Puta, inubos tayo ng sync, Balik, atras sa bounty lang sila, Ganda naman ang movement nitong mga hype na to. Inubos tayo. Okay lang, kawawa sa MF yan. Yung Wangbo, paano daw? Sali. Nasa? Sali nyo PTO ang buhay ito sa macro. Tsaka yung Shin. Nasali na yung Shin, boss. Nasali na. Hindi, Nasali na rin nagbuwan Wangbo. Nasali Okay na? yung Wangbo. Okay na. Yung Miso, sali nyo. Tapak mid. Babakbakan natin SG. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Bakbakan to. Ay, 8, 7, 6. Di pa kayo bababa. 5, 4. Par tayo 3. Image na. MH. Go. Par. Wanap. Ay, gagi. Up. Pang. Par. SD pa. Tang ina mo. Walang sumabay. Pang. Ito pa. Wasak. Sige, par lang. Sige, saluhin nyo, banatan nyo. Par kami. Low R. Yung M69 mo, banat pa Wala. Okay, basag na. Out na. Atin MF, no? Kill OT na lang to. Walang titira sa sink, Tapak mid. Sige, pasukan nyo ng mid. Pag nagpa-SP ako kasi baka mag-OT Isa lang, bigay nyo na isang MMR. Kailangan natin mapatay yan Bababa ulit tayo nag-unli naman tayo. Go. 3, 2, 1, push, baba. Sagasaan nyo. Pang, double kill. Pang, tapa. Yung hangnim, kumombo. Yung hangnim, patay kayo. Bugs, nakabitaw. Sige, banatan nyo pa. MP pa. Baon nyo. Laser. Baon nyo dyan. Baon nyo. Sige, tirahan nyo lahat yan. Gogi, naubos kayo. Ubos. Ano sync yan? Grabe, no? Ang hirap tumama. Alam nyo na, magano na kayo. AQ. Tapak L. Tapak L. Tapak lang Teka lang. Tapak lang.
3, 2, 1, pasok. 7, 6, 5, 4. Ito muna yung takusa muna. Ang nipis ng takusa ngayon ah. Na-nerve sila. Hindi, banatan nyo na. Pwede na yan. 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 Pwede na Kapal yan. sila, 28, baka mga nakamatay lang. Ito, totoo. Yung meron, yung momo. Pa L2, 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 L2. TSD ah. TSD ah. Tulog! 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 Tulog guys! Uy, sarap! Pang! MP pa, MP pa, MP pa. Macro lang, naka-macro lang M69 no? Oh, yun yung Prince, oh, yung Prince. Oh, gagi, bagsak. Dito pa, dito pa, dito pa, dito pa. Bababa tayo. Bababa tayo. 3, 2, 1. Salpok sa MP. Baba, 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 baba. Pa-MF, 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 pa-MF tayo ha. 3, 2, 1. May MH pa. Go, 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 go. MF, 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 MF. One up na. Puta, antay pa kayo. Gi, akitin nyo. Kiloti, kiloti, kiloti. Nag-OT ba? Nag-OT? Nag-OT ba? Nag-OT, kiloti, kiloti. Sing pakil nga OT. Oo, Sing Tits. pakil OT. Nag-ano, Pas pa, out nyo. Out nyo, out nyo, out nyo. Tapak mid, 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 mid. Bilis, bilis, bilis. Mid, 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 mid. Pasok na, pasok na, pasok na mid, pasok na mid. Abot ba tayo? Anong oras yun? Wala akong oras, Tits. Okay, pasok mid, pasok mid. Repeat image lang, repeat image lang, repeat image, repeat image. Repeat image lang. Go, go, go. MF na, MF na, MF na, MF na. Habol na to, habol na, habol na, habol na, habol na, habol na. MF, MF, MF. Kiloti, kiloti, kiloti. Abot ba tayo? Hindi ko napansin. Oh, nanting na ano. Sapa, 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 sapa. Tapak R, 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 R. Pasok R, pasok R. Sayang, hindi ko napansin. Wala nakapansin may nag-OT. Oh, refuse trade ah, refuse ano ah. OT. Okay, image na, image na. Akyat, 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 image. Image, image, image. Wala pa kaming image ha. Sige, R2 lang kayo, R2 lang kayo, R2. City daw. 12. Image mo na, bitaw mo na. Yan. Oh, go, 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 R2. R2 lang ha. MPR3, MPR3. Wag, dito, dito, sing, oh, yung sing, akyat, yung sing, oh. Pang. Gagi, ubus. Res 1 lang, res 1. Wag din babayin, dito lang. Res 1. Maraming namatay. Yung nasa R3, Tits. Kasi Sige lang. Totoo, sing, yung sing. Ginabol na tayo ha. Ina nyo, gagi. Okay lang. Makaka-OT na yung MP dito. Goods yan. Ayun na, MP. Tumira kayo sa MP. O, OT nyo nga. Ay, dito, R3. Okay, push nyo na, MF. Magto 2 wave side dyan. Okay, push na. Maubos na. Okay, banat pa. Puta, walang city. Nakakapatay, oh. O, sige, SP nyo na. Tapak L. Atin yan. MP babasag yan, Tits. Sige. L. May hawak eh. L. Okay, pasukan nyo na L. 8, 7, 6, 5. Dali. MH na. Susundan na tayo ng sync yan. So, MH, go. Move. Yan nyo na muna yan. Yung mga abutan yan, tirahin nyo na lang. L3. Puta, basag ata sila. L3. Rekta MF, kill natin. Rekta MF. 1 up. OT muna. Nice one. Ito pa, likod. OT mo. Wala namang skill yan. Sige, banatan nyo. Linis pa. Res 1. Ubusin nyo. Res 1. Yung Prince. Kumombo. Nice one. Jan Snow. Tirahan yung Jon Snow. Gagi, nandito na yung MP. Macro. Baon nyo dito. Resu. Baon nyo dito lahat. Wala dyan. MPR3. R3 na? R3. Sync dito lang. Sync. Kailang, wag, dito kayo. 1 up. Puta, hindi nag-1 up. Ba't inikutan nyo? O, isa pa. Okay lang yan. Okay, banatan nyo. Ubusin nyo muna dyan. Puotin nyo ulit yung SC. Sasabay tayo sa MP. Tapak tayo sa L. SP na dyan. Yung mga nasa loob pa. SP na. Okay, ready. In 3, 2, 1, pasok L. Sino ba yung tayo ng takusa? 6. Okay, nandito lang yung matakusa. Banatan nyo lang. 69ers 10. Hey, tira lang muna sa takusa. Wala yan. Banat nyo lang sa takusa. Yung Rasik ko. Di na nagkakat to. Ay, gagi, sorry. Ayun pa, yung Enero, yung Mero. Linisin nyo. Puta, nauubos pa tayo. Ang konti lang yan, oh.
Pasok L, pasok L, pasok L. Yagi. Naubos pa tayo nun. Pasok L. Okay, pasukan nyo L, pasukan nyo L, pasukan nyo L, pasok L, pasok L. Basag Puta, ata yung... di pa rin. Basag ata yung... Okay, MH na, MH na, MH na. MH na, MH na. OOT na tayo, MH, MH, MH. Pa-city, pa-city. Tara, 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 move, 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 move. Tara, tara, go, 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 go. L3, 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 L3. L3 na. Linis na yan, ha. Huwag nyo nang pansinin yung isang yan. Yan, yan. MF na, MF, MF. OT na nga, OT, OT, OT mo, OT mo, OT mo, OT mo. OT mo. Ayan, linisin mo na yan. Linisin na, linis na to, linis na, linis na. Linis na, linis na. Ang consi next po. Linis, linis, linis. Sync, pabanatan nga to sa ano. Yan, nice one, nice one. Oh, macro, 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 macro. Bilis, dito na, dito na, dito na, dito na. Dito na, dito na, dito na, dito na. Baon nyo dito, wag kayong ano, baon nyo, baon nyo, baon nyo. Ito lang yung chance natin kasi singkalaban natin. Eto, baon. Wag kayo dyan sa ano, dito, baon nyo. Ayan, likod, likod, takusa, oh, di ba? Kahit sink yan, kahit pumasok sink dyan, basag yan. Dito, macro. Lalabasan talaga. Dito nga, on. SG dyan na. Awit sa inyo, oh. Tapan lang, MP pa, sa likod, kabilaan, kabilaan. Oh, di ba, basag sa atin, oh. Sige, tira lang. Tangay na kasi mga lumalabas tong, kukulit. Oh, magkikik na ako, ha. Wala akong ano dyan, ha. Pasensyahan, ha. Magkikik ulit ako. Sabing, oh, ano eh, baon nyo eh, naglalabasan kayo. Lahat ng guild meron, kahit numero meron. Tapak mid. L, L, L. R, 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 R. Ano, titigas ang ulo nyo. Pati numero, kumukulit na. Okay, pasok R. 7, 6, 5, 4. Ay, ang ganda ng filter namin dun. Ubos dalawa, ano, MPSG. Tara, tara, ket, R3. Ako. Kung gusto nyo pa MMR, dyan kayo sa ano, bandang hagdan. Doon kayo pumesto. Nasa likod ako sa akin at kakita. Okay, yan nyo lang. Yan nyo lang. Balik, 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 balik. Tingnan nyo. Balik, balik, balik. Sayang, panira ng laro. Ano nya, MF na. Sige, MMR ko muna kayo. Sige, MF. Titignan ko ha. Yung mga maangas dyan ha. Malalakas ha. Sige, MF nyo. MF nyo. Oh, sige, MF. Akyat. Akyatin nyo sa MF. Akyatin nyo. Oh, ba't ayaw nyo makyat? Oh, SP. SP. Tapak L. Shh. Pasok L. Oh, umulit-ulit kayo ha. De, yung mga kicker, si madam na lang. Ikaw na lang mag-kick, madam. Sige, pag nagalit, bala sila. Kumukulit eh. Try image na. L3. Niners 34. Sige, dito lang. Macro ko lang. Hintayin natin yung takusa. Dito. Oh, wag, sige, balik. R3 na, L3 na. L3. Akitin yung takusa. Okay, banat na. Sige, tira pa. Res 1. Wag nyong ipupush yung MF. Wag nyong ipupush. Dito lang. Yan nyo lang. Babasagin ng MP yan. O yan na, pumasok na dito ha. Sige, push na. Sige, push na. OT, kill OT. Pang. MF. Tayo binasag eh, tanga. Sige, banat pa. Sige, tira pa sa MF. Oh, papatay na kayo. Manipis na tong MF pa. Sige. Papatay na kayo. Banat na kayo dyan. Lusob nyo na dyan. Papa-SP na ako. Tapak R. Huwag kayong pumush pag di ko pinapapush. Takusa lang pinabanat ko eh. Nilulur nyo lang eh. OOT nga tayo eh. Pasok. Okay, ready. R2. R3. OOT na yan ha. Wait lang. R3 lang. Diyan lang kayo. R3 lang. Walang susunod. Ay, MF.
Ay, wag, 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 balik, 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 balik. Iyan nyo muna, iyan nyo muna. R3 lang. Iyan nyo mag-OT. Checking lang ako, Otits. Sige lang dito. Okay, babasagin na ng MP yan. 41, 69ers. 41. Wag, 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 wag. Wag, wag, ito lang. Yan yung una silang bumasag. Nandito Last ako 5 sa... minutes na. Huwag na makulit ha. R2, pa Akit, likod MF, pa-RT, likod pa-RT, MF, pa-RT. likod MF, likod MF, likod MF ha. Likod MF, likod. Ah, wag, 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 sink yan. Wag, 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 wag. Likod lang na MF. Sink yan ha, dito lang. Huwag yung tirahin ha. Gagi, ba't may namatay doon? Reso nyo. O, go, banat sa takusa. Inakyat na. Nandito MP Okay, dito sa lang. R3. Nandito MP sa Wag, R3. wag, wag, padanin nyo. Yan nyo sila. Pag ayaw nilang ano, bala sila. Goods lang sa atin. Padanin nyo, wag yung titirahin ha, 3, 2, 1, go, MF nga, MF. Puta. Ayan, banatan nyo. Okay lang. Maganda nakaka-OT MP eh. Pabasagin ng SD. Tapak L. Wag. Mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. SP nyo, SP. Labas nyo sa portal. Tapak L. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5. Last chance to ha. Last 2 OT to. MH na. Go. MF. Basag SG. MF. R3 lang pala. R3. Sync, pakibanatan yung ano. Sync na, ng ano. Dito lang. 51, MP main. Macro. Hindi natin pwede basagin yan. Wag. Dito lang. Hindi, hayaan natin SG. Oh, dito. Macro lang. Ready sa sync ng ano ha. Sync ng MP ha. Pupush tayo ha. Ayan ha. Oh, go. Banat sa sync. Dito. Oh, wag. Balik. Yan nyo sila. Magmukhang ewan dyan. Okay, dito lang. Yan nyo lang. Huwag nyo sundan. Dyan lang. Pag nabasag ng SD ha. Wag. Abante na nga. 3, 2, 1, push. Push na. Linis na. Huwag na kayo magpapatay ha. Okay, linis na. OT mo. Dito, OT. Likod ha. Yung sync pa likod ha. OT na si OT natin. Nice. Rest one. Trabaho na FS. Yung Prince ha. Tirahin nyo yung Prince. MF. Oh, reso ko. Gago na nag-reso. Pasiti. 7, 6, 5. Baon nyo. Ito lang chance natin. Baon na. Baon. Sonic. Wait lang ha. Wait. Sonic na. Diyan na SG. Oy, baon nyo dito. Walang lalabas. Ano kayo? Ayan, MP. Gagi, una kaming babanatan. Sige, banat kayo. Sige, SG lang. Ayan pa, likod. Takusa pa. Puta, wasted. Goods lang. Isa pa. Last minute. Tapak R. Wag. L. Bawasan na yun ha. L. Pasok na L. Pasok L. Repeat image lang. Papasok dito takusa. Repeat image lang. Okay, move. MF. MF na. Move na. Kasi SD. Nasa MF. Wait lang ha. 44 seconds. Wag. Dito lang. Last OT tayo. Dito, macro. Macro lang. Yan yung sila dyan. Macro lang. Macro ko lang. Walang ano dyan ha. 40 seconds ha. Wait lang. Okay, yan yung sila. Ba't nandun yung iba? Asan kayo? Gagi, likod. Takos sa likod. Busin nyo. Ayun pa, yung sync pa. Okay, baunan nyo yung sync. Ang ina. Oh, sige, baunan nyo. Game ha, mag-MF tayo ha. 3, 2, MF. OT na. Kaya yan dito. MF. Kaya to. Ubus. MF na. Kill OT. Ay, OT. OT 5 seconds. OT. Gagi, hindi na pag-OT. Layo ng iba. Okay na. Okay, banat lang. Tapak mid.
Sayang kanina. Sige, okay lang dito. Okay lang, okay lang. Okay lang. Tapak mid, tapak mid. Kills tayo, kills, kills, kills. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ay! Nice G, nice G, nice G. Okay, banat na kayo dyan. Anlian na yan, anlian na yan. Okay, tira pa, tira pa. Marami pa, marami pa, marami pa. Gagi yung sink. Aray ko! Pang, gagi, umabot. Tira pa, tira pa, tira pa. Marami pa dito. Nice G guys, nice G. Sao Depes, Sao Depes, Sao Depes. Gagi, wasak. Nice G.